तूं दोतोर घट्टण पडो न्ही हय हांव घट्टण पडो दोतोर घट्टण पडो हांव पाड घट्टण फ्रॉम एसबी माझो न्यूज चॅनल यो हें कितें घालून आयला तूं हे आमी दोतोर सद्या कितें आसा सामके कोविडाचे सामके वायट दीस आयतात न्ही हें तुका कांय भिवपाक गरज ना हें काड तुगेलें कांय भिवपाक गरज ना तूं सारको नॉर्मल आहा सद्या मातशें 2 मिनटां हें कांय ना तुका तुका हाजी कांय गरज ना दोतोर बाब कशें आसा तुमी हांव बरो आसा हय फाटल्या दिसान सामके तुमी 98 दीस सामके रावन आयले आनी मागीर तुमी घरा कडेन गेले तुमगे सामके तुमगे बिल्डिंगे बरो सामको सत्कार बित्कार जालो आनी मागीर तुमी पयला 2-4 दीस 15 दीस पयलीं तुमी पयला एकदम दोतोर घट्टण पडो पॉझिटिव्ह जालो म्हणून आयकलें मातशें आयकूंक वायट दिसलें मातशें आमकां ते एंटीबॉडीज खूब बिल्ड जाले आमकां ते कांय भिरांत ना मातशें पॉझिटिव्ह जाले आमी कितले मुखार लोकां मुखार मास्क घालनासतना ते इतले पेशंट आशिल्ले तांचे मुखार तांचे बरोबर वावुरताले त्या पासत आमकां कांय ते मातशें बादिकार जालो म्हाका दिशिल्लें हांव पॉझिटिव्ह केन्ना येवप शक्य ना म्हूण पूण ते मातशें जालें पूण कांय भिवपा न्हू तें आतां हांव सारको आहा तूं मातशें तुगे तें हें काड तें सारकें जावपाक ना तें तुगे तें हिस्तूत काड एसबी माझो चॅनलाच्या वतीन हांव तुमचे मुखार आयला आतां तुमचे कडेन कितें म्हाका म्हाज्या चॅनलान स्पेशल धाडला कित्याक आमगेली 2 खेपे आमी तुगेली इंटरव्यू घेतिल्ल्यो तेन्ना मातसो प्रसंग वेगळो आशिल्लो आतां पयल्यार प्रसंग सामको हें जाला आनी ताजे मदीं तुमी थंय पावले म्हणटकीर आमी सामके हाल्ले सामके कितें पळोवपाचें आतां म्हागे रिटायरमेंटा टायम न्ही रे मदीं म्हाका आक्सिडेंट जालो हांव तें घेवन भोंवपा लागलो ते पांयां सपोर्ट आनी मागीर आतां बडी घेवन भोंवता पळय मातसो पांयां मातशें दुयेंत जालो आनी तातूंत मातशी पॉझिटिव्ह मातशी मेळ्ळें तें म्हाका व्हडलेशें आनी पॉझिटिव्ह पूण आमकां आतां आमगे एंटीबॉडीज खूब आशिल्ले आनी ते आमकां कांय बादिकार जालो ना एंटीबॉडीज म्हणल्यार ते खंय मेळटा ते एंटीबॉडीज एक्चुअली एंटीबॉडीज तुका बॉडीज खबर आहा मरे तूं बॉडी खंय घेता बॉडी हांव घेता म्हापशेंकारा थंय मडगांव खंय त्या म्हापशेकार म्हापशेकार मडगांव थंय आसा तो कपड्या खंयच्या हय खंयच्या मागीर थिंगा ऑपोजीट सायडी सालसे येता मरे फार्मास सालसे थिंग वचून तूं एंटीबॉडी घेवपाची हांगा बॉडी घे तूं एंटीबॉडी घे बरोबर हे मातशें काडू हांव मातशें ते काड तूं कांयच भिवपाक गरज ना नासतना आमकां मास्काक कांय गरज ना मुगे एंटीबॉडी खूब जालें तें भिवपाचें म्हणजे म्हाका चॅनलान म्हाका धाडलो कित्याक तूं आतां त्या मनशाक तूं इंटरव्यू घेवपाक वता तें तोच पॉझिटिव्ह जावन आयला आनी तोच ना आतां निवळो आतां साम बरो हांव मातशें काड तें काड तूं 2 मिनटां म्हाका दिया तुमी ही भितर मुगे कोसून जर ती भितर सोडना तुका ती सामकें दोतोर सदा आसा दोतोर सदा आमगेलो पेशंटाक ट्रीट करता 2 मिनटां ही कापदी गरज नाशिल्ली तुका म्हाका पयलीं फोन मारल्यार सांगता आशिल्लो कापोत आमगेले ते आमगे सगळ्यांक ती कंपनीन स्पॉन्सर केल्या ती बरी व्हडली चॅनल कंपनी स्पॉन्सर केल्या आमकां मेगल कितें तुमी अशें वचनाकाच स्पेशली दोतोरां म्हऱ्या वता आसतना जे कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ले दोतोर तुमी वचनाका तुमी इंटरव्यू घेवपाक वता तेन्ना तुमी सारके वचात म्हणून मायक घेवन उलोवपा जाय काय आसूं रे मायक मातशें घे कितें मातशें त्या पेशंटाक कोण भितर धरनाक म्हूण सांगा आतां आमगे इंटरव्यू चालू आहा राव मायकाचें मातशें तें ऑन करता कळटकर राव मातशें अजून ऑन जावन ऑन करता तें हांगच्यान ऑन करपाची कागद घेवन आयल म्हूण तूं तें मातशें आमगेलें ऑन केलें आतां मायक मातसो सांग बाबा कितें सांगता कितें विचारता गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून जेवलो हय जेवलो ओके नुस्तें कितें खालें आज नुस्तें आज चणक खालें हांवें चणकूय खालें मरे व्हेरी गुड
मास्कूय काडले जाता वरची लोकां मुखार घाल तूं पूण हिंगा थंय कोणा पेशंटाक सोडनाक ना, कळ्ळें तुझं ते मास्काचे मातशें वचून ते कॅल्क्युलेशन म्हाका वचून बरें समजना कळ्ळें तुका आनी काल हांवें तुगेले एक टीव्हीचेरूय इंटरव्यू चोयल्लो आनी तूं मास्क घालनासतना उलयतालो आनी तो इंटरव्यू घेतालो पळय तोय बी मास्क घालनाशिल्लो तुमगेलें एक्चुअली मास्काचें कितें कॅल्क्युलेशन मास्का भितर तुमी कितें म्हणजे मास्क घालपाचें नासता भितर वता आसतना तुमी हें घालतात मास्क घालतात काय पीपी घालतात कितें करता तुमी ना आतां आमगे कितें एंटीबॉडीज खूब तयार जाल्लो आसा भितर ओके आमकां सालसेती वचपाची गरज पडना तुका जाय जाल्यार तुका एका सालसेती वचून घेवची पडटली एंटीबॉडी आमकां ती गरज पडना ते तुका कितें म्हणटा तें दोतोर सदां सांगतलो तूं आतां इतले डिस्टन्स दवरल्यार आमकां मास्क घालपाची गरज ना सामकी ना 1.5 मिटरा वयर आसा आमी जेन्ना लागीं येता तेन्ना थूक एकामेकाचेर पडटा तेन्ना आमकां मास्क घालपाची गरज आसा अशी तोंडार पडना न्ही ती तुमची ते जमनीर पडून ना ना पूण ती वाऱ्यान तुका मुखार वचून म्हणून ते 1 मिटर 1.5 मिटर डिस्टन्स दवरप बरें कळ्ळें तुका बरोबर बरोबर ओके बरोबर आनी ती पळय ते इंटरव्यू तो घेतलो ताणी मास्क घालप ना रॉंग आतां ताकाय पॉझिटिव्ह मातशें आयलां कित्याक तो मास्क घालनासतना मुगे इंटरव्यू घेतलो आतां तो एसिम्टोमॅटीक ओके तर पिवपाक काय गरज ना तुका पिवपाची गरज ना दोतोर आसा ते कशे आसा सध्या मुगे दोतोर सदां पळय दोतोर सदां इज ऑन जॉब दोतोर मनोज इज ऑन जॉब दोतोर सोलन आमगे स्टेट ऑफ आर्ट ते ICU युनिट दोतोर सोलन पळयता दोतोर सोलना कडेन सगळे दोतोर अमर खंय आसा तो दोतोर अमर तो कितें म्हणटा दोतोर अमराली पळय ते सगळे एडमिनिस्ट्रेशन पळयता कितें वखदां हाडपाचें कितें घेवपाचें ते सगळे ते एडमिनिस्ट्रेशन सगळे अमर दोतोर पळयता कोणाक लीक बीक जाता ते बंद करपाचें कितें लिकेज आसल्यार ते दोतोर अमर पळयता दोतोर की सोडली ताणें काय विसरलो बी तो ना तो दोतोर हिंगाच आसा तो आतां भायर गेला तो पूण तो आतां दोतोर सदां आनी दोतोर मनोज भितर आहात आनी दोतोर सदां आपल्याली तुगे कितें म्हणटा ती हें चालू केलां सामकी आमगेली 24/7 ऑनलायन आतां आमकां हेल्प सपोर्ट ऑनलायन कन्सल्टेशन चालू केलां दोतोर सदां आतां तुका केन्नाय मेळटा सदां काळ दोतोर सदां काळ पेशंटाच्या सेवे खातीर उपलब्ध आसा तुमी केन्नाय हॉटलायन नंबर दिता तुका 9823011946 तुमी केन्नाय खंयच्याय टायमार 9823011946 डायल करात आनी कितेंय दुबाव आसल्यार केन्नाय दुबाव आसल्यार तुमी तो विचारात ते तुका उत्तर दोतोर सदां दितलो आतां तो एक पेशंटाक ट्रीट आतां करता मागीर तो तुका भायर सोडटलो तुमगे रोल कितें तुमगे दोतोर मुगे सगळे ओवरऑल हे पळोवपाचे सगळे कळ्ळें तुका मुगे सगळे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन दे आर अंडर मी दोतोर सदा दोतोर मनोज दोतोर अमर ऑल आर अंडर मी नाका नाका दोतोर काम म्हणल्यार कितें ते सारकें सांगतालो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ मेडिसिन तांकां पळोवपाचें तांकां सुपरवायज करपाक 3 आठवडे हांव लिव्हेर ऑफ आसा आनी आतां 31 हांव रिटायर्ड जाता सो 31 जुलय रिटायरमेंट रिटायर मुगे एज जाल न्हू एक्सटेंशन दिवपाक जाता न्ही तुका आमी ते उलयला सरकारान ते मागीर पळोवया पूण तो सद्या दोतोर सोलन वील बी द इनचार्ज ऑफ द होल थिंग is now in charge of the ICU now will be in charge of whole thing मेडिसिन केन्ना येतले दोतोर मेडिसिन ते आमगे आतां ना न्हू बाबा फाटल्या खेपे तेच विचारले परत तेच विचारता पयली खेपे आमगे जेन्ना इंटरव्यू घेतलेली तेन्ना गोंयांत सारकें कांयच नाशिल्लें आनी तेन्ना डेथ केस बी नाशिल्ल्यो सेटअप केल न्ही आनी 200 एक्टीव केसीस आशिल्ल्यो जेन्ना सेकंड इंटरव्यू घेतल्यो तेन्ना 600 जाल्यो तुमी म्हणलें काय भिवपाक गरज ना आतां केसीस जाल्यो 4000 4687 35 डेथ केसीस जाल्यो आज 36 गेला 36 आनी काल एका दिसा 5 ते 6 जाण हे जाले कितें म्हणजे कितें तुमी तुमचें लक्ष काय आसा
तूं कितें केशी कशें मरताय एक्चुअली हांव सांगता तुका एवरेज ऑफ द डेथ काड तूं एज प्रत्येक पेशंटाची एज घे 35 patients total age divide by 35 if it is below 60 we need to worry it is below not below 60 it is well above 75 आणि पुढे ऐकून घे जे पुढे पेशंट आयले ते सगळे कोमोर्बिड कंडिशन म्हणजे तांकां आनी दुसरी दुयेंस आसा हांव सांगता ते कोविड जाल्ल्यान तांगेले डेथ पोस्टपोन जाले ते कोविड जाल्ल्यान डेथ पोस्टपोन जाले तांगेले म्हणजे ते आयना पयलीं वचपाचे ना जाल्यार ते पळय ते किडनी ना जाल्यार ते हार्टा दुयेंसान ताज्या पयलीं वचपाचें ते कोविड जालो म्हणून ते हॉस्पिटला आयले आनी तांगे डेथ एक तांकां थोडे कोणा 8 दीस कोणा 15 दीस चड आयुश्य मेळ्ळें आतां तुगे डेथ वयलो देव काय पेपराचे येयले छोटा मांगर मध्ये 17 जण कोविड विरोधी अँटीबॉडी तयार म्हणून अँटीबॉडी करता न्ही ते शिवताय ते अँटीबॉडी ते शिवताय दोतोर सदा सांगतलो तुका तूं मागीर दोतोर सदा कडेन तुका दोतोर सदा पळय 4 दीस तागेले दुकान आहा थंय तो अँटीबॉडी विकता आनी तो पार्ट टाइम कोविड करता ते सगळे करता तो आणि कालच्या एका दिसा 146 हे झाले बाधित झाले एका दिसा जाता न्ही ते कितें लोकांक ते एकमेका लोक ते सांबाळना तुगे प्रोटोकॉल सांबाळपाक गरज आसा आतां तूं नुस्त्या मार्केटार वच तूं एकमेकाचेर पडून नुस्तें घेताय कित्याक भाजी करता वचचें ना सध्या मुचकोता आनी 140 म्हळ्यार खूब उणें 140 म्हळ्यार खूब उणें पण आता ते कोरोनाची दहशत वाढली म्हणजे लोक भियेता बाजारात वचपाक तू आता सध्या कितें म्हणटा सध्या श्रावण न्ही श्रावणाक कोण वता बाजारात नुस्तें घेवपाक कोण ना म्हयनोभर सगळे शिवराक दोतोर वचून पळय आणि तुमगे आता मेन तुमगे 4 दोतोर तुमगे काम करता तुमगे मेन रोल कितें तुगे मेन म्हाका सारकें सांग कितें आमगे ते मातशें आतां कितें आसा केदीस वाडले त्या कारणान तुगे कितें म्हणजे सॅनिटायझर सोंपलें जाल्यार बाजारांत वचून सॅनिटायझर हाडपाक तुगे काम कितें मुगे दोतोर आहा ते सगळे चॅक करता सगळे पळयता मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मागेली ते हॉस्पिटल ह्या हॉस्पिटलाची रिस्पॉन्सिबिलिटी मागेली दोतोर घट्टनपड्या वतात आमी तुगे फेस आमगेलो फेस तुजे नांवाचेर आमी आशेन आसात जेन्ना 200 केस जाल्यो तेन्ना गोंयांत कांयच नाशिल्लें तशी केस जाल्यो मागीर वाडत 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 गेल्यो आतां ते प्रत्येक खेपे तुमी अशें सांगतात तशें सांगतात लोक आतां मातशे भियेलात लोक भियेलात कित्याक सगळे एजीचे लोक सगळे दुयेंसाचे लोक वतात एंटीबॉडीज वाडोय तूं तुगेले प्रिकॉशन घे तूं तुगेले कितें म्हणटा ते सकाळीं उदका उदक पी तूं कसाय घे तुगे एंटीबॉडीज तुगेले इम्युनिटी जर वाडयत तुवें उदका उदक पिवपाचें गरम उदका वाफ घेवपाची तुका WBR थेरपी सांगिल्ली विस्की ब्रँडी 30 ते घेवपाचें दिसा एक अर्द वरान रातची कोडे 2 परत जाल्यार तुका बियर मारपाचें फ्री आसल्यार बियर मारता आल्कोहोल बिल्ड करपाचें म्हणटकीर तें कितें जाता ते तुगेले जर व्हायरस तुगे बॉडये भितर गेल्यार थिंगाच बंद जाता ओके व्हेरी गुड आणि तुगे तो दोतोर सामके डेली बेजीस दिसा कितले केजीस अटेंड करता दोतोर तुमी आमी आतां आमगेले हॉस्पिटला पळय जवळ जवळ 80 सिम्पटोमॅटीक केजीस आहा ते आमी 4 दोतोर म्हणून सगळे हँडल करता कितले बेडी आसा तुमगेल्यो आमगेले 124 बेडी आहात आणि बाकीचे आमी व्हेंटिलेटर बी मागयल्यात आणि येतात ते वाडत आणि वयले 2 फ्लोर आसा तेय आमी आतां गोंयभरांत 200 केजीस बी येता दोतोर ना पूण ते सगळे सिम्पटोमॅटीक नासतात एसिम्पटोमॅटीक असल्यार आतां गव्हर्नमेंटान घरा कडेन पसून तो आतां जावपा जाता एसिम्पटोमॅटीक असल्यार तुका आणि आमगेले कोविड वॉरियर्स जे पळय कोण डिस्चार्ज जाल्यार दे कॅन ट्रीट द पेशंट्स हू आर गेटिंग घरा कडेन पेशंट दोतोर अमरभाऊ अमराक धाडटा तुमी तो ना ते कोणा लिकेज बिकेज असल्यार कसली लिकेज असल्यार म्हणजे तेगे भितर बॉडी भितर कोमोर्बिड
कंडिशन आणि असत leakage. कोमोरबीड कंडिशन असल्यार दोतोर अमर येता ना जाल्यार दोतोर महेश एंटीबायोटीक स्पेशलिस्ट तो खंयचे एंटीबायोटीक घालपाचे ते दोतोर महेश दोतोर करता. मनोज आणि दोतोर सोलन हांगा भितर असतात. दोतोर सोलन इज ICU स्पेशलिस्ट, दोतोर मनोज इज रेजिडेंट डॉक्टर. ओके, पण तांगे हेल्थ बरें असले तांकां वचून काय ना आमगे एंटीबॉडी डेव्हलप जाताय. आमी इतले एक्सपोजर मेळटा आमगे एंटीबॉडी सामके डेव्हलप जाता. मागीर हांव कांय न्ही कोण निवळ्ळो 8 दिसांनी निवळ्ळो, निगेटीव आयलो, पॉझिटीव आयलो, 8 दिसांनी निगेटीव आयलो. जावपाक तुका कारण कितें कित्याक हांव सामकें लोकांक मातशें वचून तेंकतालो, बँक मारतालो. हांव मातसो फ्रीली लोकां कडेन मिक्स जातालो म्हणल्यार मास्क बीस घालना. हांवें सांबाळना ते म्हणपाली म्हणा हांवें 1.5 मिटरां दिसताना बी सांबाळना. ते पेशंटा मुखार वचून थंय कित्याक ते क्लोज हांगा तुका ओपन आसा, हांगा तुका ओपन आसतकीर तुका चडशें कांय बाधिकार जायना, कळ्ळें तुका. हांगा ओपन आसा म्हणटकीर पळय काय बरें शेत आसा पूण इतले तुका व्हायरस येना. तर ते क्लोज एनवायरमेंट एक क्युबिकला आमी 4-5 पेशंट दवरतात. ते क्युबिकलान जर तुका ते गेले न्ही तुका मागीर ते बाधिकार जाता. तशी मुगे मातशें जालें मातशें ओवर कॉन्फिडन्स ते. ट्रिटमेंट कितें म्हणून घेतलें तुमी? ट्रिटमेंट तुमकां कितें दिलो ट्रिटमेंट? ट्रिटमेंट म्हणून न्हिदून रावपाचो आनी पॅरासिटामॉल आनी ते सेट्रामेट्रोपिलासियन आनी मागीर म्हाका फ्राकेत आयली म्हणटा म्हाका ते दुराबलासा निसाव केले. आनी तुका खंयच्या दोतोरान कोण तुका मेडिकल कोण खंयच्या दोतोरान? दोतोर अमर भाऊ आनी दोतोर महेश भाऊ. ओके ओके. आनी दोतोर सोलन आमगे ICU ट्रिटमेंट करतालो. दोतोर अमराक आनी मनोजा तुजे परस चड नॉलेज आसा? तशें करना हांव सांगतालो न्ही कोणाक पण आमी पळय कोण सगळे इक्वल अशें ट्रीट करताले, कळ्ळें. दोतोर तूं खंय शिकला एक्चुअली? हांव पुर्तुगीज टर्मल दोतोर न्ही रे. MC FDRS लिस्बन पुर्तुगालाचो. कोर्स स्पेशलिस्ट. ओके. तो कोर्स तुम्ही आता हांगा काढला काय तो? हांव त्या टायमार शिकलो न्हू रे पुर्तुगेजाचो. त्या टायमार हांगा पुर्तुगीज आशिल्ले. त्या टायमार MC मदिगांव चर्चिगांव तो आमगे ग्रॅज्युएशन. मागीर हांवें ते FDRS केल्ले फेलो ऑफ. शिक्षक काय पयशे दिला सर्टिफिकेट मेळटा बी? अरे केसो तूं मरे फकाण कोताय तुमी. खबर ना आमगे कितें आमगे काम क्वेश्चन विचारपाचें न्ही. कितें तें तुमी सांगपाचें बाबा कितें आसूं जायना. शिक्षण आमगे शिक्षण म्हणजे आमी कितें आसा आमी विचारपाचें हें कितें आमी. मागीर हांवें पळय डिप्लोमा इन कोवीड केला. तातूंत मुगेले आमी कितें लॉकडावन स्टार्ट जातकीर हांवें लॉकडावन स्टार्ट जातकीर हांवें हें केलें कितें म्हणटा ते आमी MA केली हांवें. म्हाका लिटरेचराक खूब गोश्ट. आमगे पयलीं एक बूक बरयल्लें ताचे आनी 4-5 धडे बरयले लॉकडावनाक. हे कोवीड पेशंटांक घेवन म्हळ्यार कशें तक्रार करता कितें करता ताचेर. आनी दिवपाची कांयच गरज ना म्हणजे तुका तें मातशें स्लोगन म्हाका आवडलें मागीर ते लोकांक तुमी मातशें कॉन्फिडन्स वाडटा. आनी आमी आमगेले एक्चुअली प्युअर कोविडाक पासून अजून एकूय डेथ गोंयांत जावंक ना. जे जाल्यार ते जाणटे ते वचपाचे. मागीर ते मुचकोतान ते तांगे कोवीड जाले डेथ आमचे मरे हाडले आनी ते पोस्टपोन जाले. ट्रिटमेंटान पोस्टपोन जाले. आनी बाकीचे पळय भुरगे आहा तांगे कोमोरबीड कंडिशन, कोणा लिव्हर प्रॉब्लेम, कोणा किडनी प्रॉब्लेम. कांयच करपाक जाता, कांय करपाक न्हू. आनी हें तुमी तें हाडून दवरला आमगे सगळे आमी नाकान तोंड वखल घाले शिवाय भितर सोडनात पेशंटाक. सॅनिटायज करतात, टेम्परेचर पळयतात, सगळे करून घेतात. एकंदरीत पळयल्यार तुमकां गोंयचे सुदारणा कितशें दिसता दोतोर? कित्याक एक केजीस 4000चे वयर जाल्यात आनी म्हणटा दिसाक 200 एड जातात, 110 112 एक्झिट जातात. पूण बॅलन्स स्कोर पळयल्यार जवळ जवळ तो 4000चेर 3900 4000 1,500 एक्टिव्ह आसा. 4687 जाल्ल्यो. आज एखाद्या 150-200 आज वाडटले पूण भिवपाक कांयच गरज ना. हांव सांग तुका एक बेस्ट तुका लोकांक सगळ्याक सांगता एक सोपो उपाय म्हळ्यार तो योगा उपाय. तुमी कितें करपाचें? डीप ब्रिथींग करपाचें. आतां बस आनी डीप ब्रिथींग कर. डीप ब्रिथींग सोडटना तोंडांतल्यान सोडपाचें. ओके. सोडटना
भिवपाची काय गरज ना, ओके डीप ब्रिथिंग घेवपाचें अशें. भिवपाची काय गरज ना. ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट. भिवपाची काय गरज अशें ना. म्हणपाचें ना. 108 फाटी म्हणपाचे अशें दिसा म्हणपाचें. दिसा मिनिमम 108 फाटी म्हण मुजकोता तुका. आनी खंयच्या टायमार म्हणपाचें दोतोर? तुम्ही सकाळी म्हणल्यार बरें. तू केन्ना दिसा टायम मेळटा तेन्ना म्हण तूं. तशें काय बरोबर बरोबर. आनी तुमचें हॉस्पिटल 24/7 24/7 ना. हांव तुका सांगलें हेल्पलायन 9823011946. आय रिपीट 9823011946 9823011946. एनी टाइम यू कॉल. दोतोर सदा इज एट युअर सर्विस. ओके दोतोर सदाचोच नंबर हो. ओके 24/7 24/7. आनी तो न्हिदना बिदना दिसता तो. नाजाल्यार तो दोतोर मनोजाकडे दिता फोन. तो नंबर मागीर दोतोर मनोजाकडे उरता. तो दोन्ही बिजी आसल्यार दोतोर अमराकडे उरता. तिनी बिजी दोतोर दोतोर आम्हाला कितें काम दिया दोतोर. तुमी कित्याक ताका भायर धाडनाकात कित्याक तो मागीर तो विसरत कितें पेशंटाक बी तें चॅक करपाचें कळ्ळें. कित्याक ताका भायलीं कामां आवडटात चड. ताका तें लिकेजाचें बी आसा पळय ताका तें आवडटा. तातूंत ताणें मातशें एक्सपर्टीज तो PhD स्पेशलिस्ट. सगळे आमगेले बेस्ट कोऑर्डिनेशन जाता. हांव हेड आनी तो दोतोर सोलनाले तितलो हें ना त्रास ना. आयसीयू स्पेशलिस्ट. पण आयसीयू त्या खातीर ते वेंटिलेटर स्पेशलिस्ट. लोकांक मेळप कमी जाला. तर ताका हांव वळखता ताका पूण तितले हे त्रास ना. पूण दोतोर मनोज आनी दोतोर अमर ते तांकां हांव कितलींशीं वर्सां जालीं. आतां न्ही कोविडा खातीर न्ही पयलीं पासून. आनी दोतोर बाब पयलीं सकाळच्यान कितें आतां ट्रिटमेंट आमी कितें असो घेवपाचो? अशें सकाळच्यान ऊन उदक घे. तुगे नॉर्मल काम दवर. तूं फक्त भोंवतना मास्क घाल. म्हजे मुखार घालना म्हणून सगळ्या घालनासतना भोंवनाका. मास्क घालून भोंव. ओके. आनीक तूं डिस्टन्स दवर. सेफ सोशल डिस्टन्सिंग दॅट इज इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताका कॉम्प्रोमायज करूं शकना. फ्रेश एअर घे. पळय मुणाय कोसुंदोर ह्या भशेन बांदल्या मुगेली आनी धाकटें हॉस्पिटल मुगेलें. अशी सामकी शेत बी ग्रीनरी बी पळय. दोतोर ही एरिया खंयची तुगेली एरिया कितें म्हणटात कसूलतारीची हॉस्पिटला एरिया खंयची कितें म्हणटात? दोंगरी म्हणटात दोंगरी. ओके ओके. आनी ते आतां पळय मांगोर हिलार पळय जाल्लें मांगोर कितें म्हणजे ते लोकांची झगडीं जालीं हें जालीं कितें जालें तें? कितें जालें लोकांनी कोणा तरी झगडी जाली कोण तरी एक पयलो पेशंट जालो मागीर झगडी जाली. झगड्याचेर पडले. झगडी म्हणजे चडसाण लोक उलोवपाक लागले. ते उलयतना ती थुकी ती पडली. ती डिस्टन्स सांबाळना. तातूंत ते स्प्रेड जाले. मागीर ते थंयच्यान आनी खंय पावले. कम्युनिटी स्प्रेड जाले. बरोबर. आमगेले गव्हर्मेंट सगळे स्टेप घेता. आनी तरी आमी गव्हर्मेंटाक तरी सांगूंक सोदता. हांव रिटायर जाता तरी सांगूंक सोदता. दोतोर तुमी ते कितें बुस्टराची टॅबलेट बी कितें वाटल्या सगळ्यांक? ते होमिओपॅथीक म्हाका इतलें गिन्यान ना. ते घेयात तुमी घेतले म्हणून कांय सायड इफेक्ट ना. घेतल्या बरें. पूण म्हाज्यान तेजेर कांय कमेंट करूंक शकना. बरोबर. या घेतल्या म्हणून कांय हरकत ना. हांव ॲलोपॅथीची केलो. पयल्या तेंपावला दोतोर मेडिकल शेचगांव 31 तारखेर रिटायर जाता. ओके. मागीर हांव मुगेले शेतकाम बी करतलो म्हणटा. रिटायर जायनाका रावात मातशें कितें. मुगे शेत बीत मागीर लुपाक शेत सगळें तुगेलें शेत शेत बीत मागीर लुपाक म्हाका मनीस मेळनात. ते मागीर म्हणून ते सगळे हे पेशंटाक पळोवपाक गेले. हांवें इतलें काम केलें खूब केलें. सगळे पेशंट कितले बरें केले हांवें. आतां म्हाका शेतां काम करून मातशें उत्पन्न काडून उमेद आशिल्ली ती भागोवपाक जाय. सो आमगेलो दोतोर अमर, दोतोर मनोज, दोतोर सोलन, दोतोर महेश सगळे कॉम्पिटंट आसात. तुमी आतां सरकाराच्या वतीन आमकां कॉन्फिडंट दितात की हे दोतोर तुमगेलें सगळें हँडल करपाक शकतले. आतां तुमचें कितें म्हणटा ते तुमचो नेक्स्ट तुमच्या फाटल्यान तुमगेलें चलोवपी कितें म्हणटा ती परंपरा कितें म्हणटा ताका कितें म्हणटा ताका फाटल्यान तुज्या
सक्सेसर ताका गव्हर्मेंटान थारायतले पूण तुमी गव्हर्मेंटान कोणाक असो नॉमिनेट ना करता मुगेले सगळे पळय चारय दोतोर आसा ते इक्वली कॉम्पिटंट 4-5 दोतोर आहा पळय दोतोर मनोज दोतोर अमर दोतोर एक तांगेली एरिया ते व्हेरी स्पेशलायज्ड दोतोर महेश दोतोर सोलन दोतोर सोलन सामको व्हेंटिलेटर बी म्हळ्यार सामके ताका दावे आता की अशें करून गाड लायता तो रोखडे लायता ऑक्सिजन बी सामको एक्सपर्ट तो पेशंट येतना समतो वचपाचो काय उरपाचो असो कसो कसो दोतोर कसो तुमगे एक्सपिरियन्स सामको तुगेलो डेथ गॅरंटेड ना सर्वायवल इज गॅरंटेड उलट उलयनाका ना आमगे कितें आसा इंटरव्यू घेता आसतना आमी तशें विचारतात न्ही कितें आसा आमगे ते इंटरव्यू म्हणजे आमचे तो कॉन्फिडंट पयलींच मनशाक तुमी आतां कितें ते खरें तें तुमी तें सांगपाचें आमकां तें पेपराचेर दुसरे दीस आयकुपा नाका तर कट्टन तूं दोतोर सोलना कडेन उलय मागीर वयतना सगळ्या मेळटा तुका सॅनिटायज करून भितर वच आमगे सगळे फॅसिलिटी पळय सगळें पळय व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड आनी कितें आसा तर तुमकां कितें सांगपाचें आनी कितें सांगपाचें सगळें चल्लां म्हाका हांव रिटायर 31 तारखेची वाट पळयता म्हगे शेताक आनी दोतोर अमर ना जाल्यार दोतोर महेश ना जाल्यार दोतोर सोलन दोतोर सदा कोणा कडेन चार्ज सगळ्या कडेन चार्ज दिला आतां सरकार कोण अपॉयंट करता पळोवपाचो आनी तुमगेलें प्रेसावाचें मशीन फाटले खेपे तें मशीन हांव आयिल्लो पळय तेन्ना त्या मशिनाक म्हळ्यार तें सारकें नाशिल्लें मशीन तें सारकें आशिल्लें हय सारकें दोतोर हातोनी कडेन धाडिल्लें तुका तुवें काडून दोतोर तें हांव पळयलें म्हाका खबर ना कितें तें तातूंतल्यान इल्लो वारो सुट्टालो कळटलो तो वारो सुट्टना आनी आमगे प्रेशर हाय जावपा लागलो पूण तें हात सारकेलो तुमी तें सारकें फूर मारलो तुमी फूर नाशिल्लें ताका पंचार काडलो आनी तें कितें दोतोर तें दुसरें मशीन कितें तें तुगेलें एअर गन थर्मल गन व्हेरी गुड व्हेरी गुड आनी कितें आमचे गोंयकारांक कितें तुका सांगपाचें आसा दोतोर बाब आमच्या गोंयकाराची इम्युनिटी पळय आहा ती व्हडलें भिवपाची कांय गरज ना इम्युनिटी बरी आसा फक्त काळजी घेवपाची कॉप मारपी म्हणून ते मातशें WBR थेरपी करपाची मातशें खूब म्हाका दिसता 60-70% लोक ती तुगेली कितें म्हणटा तें WBR ती थेरपी यूज करतात ते प्रोपोर्शन कितें 30 घेवपाचें कळ्ळें 30 अर्द 30 घेवपाचें दनपर चान्स म्हणल्यार दनपर एक मार्क बी WBR विस्की ब्रेंडी दम रातीचे रिकमेंडेड रातीचे दनपराय केले जाता तू काम ना जाल्यार दनपराय केले जाता बट रिकमेंडेड एज अ डॉक्टर वी रिकमेंडेड ड्युरिंग जाता आनी कांय ना दोतोर तुजे वतीन बरें करून तुमी बरी काळजी घेयात विश यू ऑल द बेस्ट थँक्यू फॉर युअर रिटायरमेंट लायफ पुणून पळोवया आतां गोंय सरकार तुमकां एखादी एक्सटेंशन दीत एखादी 1 वर्स 2 वर्स कित्याक कोविडाचे जो पर्यंत प्रॉपर मेडिसीन येना तो पर्यंत सरकाराचे तुमकां रिक्वेस्ट करत आज कितली तारीख आज 26 जुलय आनी 4-5 दीस उरल्यात म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट करत गोंय सरकार की आनी 1 वर्स 2 वर्स म्हज्यान आनीक फुडें करपाची म्हाका इच्छा ना हांव करता मुगेले हांगा टायमपास ट्रिटमेंट आसतलो प्रायवेट हॉस्पिटल मुगे कितें करता तें कोण आयले टाटा करता कोविड स्पेशलिस्ट जालो ओके पूण म्हाका त्या भायर मुगेलें शेत मुगेलें गार्डन तेंय चोवपाक जाय तें आतां फूल टायम गव्हर्मेंटाची जॉब घेतल्या तें करूंक जायना आनी आतां कोवीड डॉक्टराक फूल टायम 24 आवर्स हॉस्पिटलार डॉक्टर तें म्हाका नाका आनी बरें सगळें म्हाका काय भिरांत तशी कांय दिसना फक्त 36 मेल्या आनी तेय बी एवरेज एज इज अबाव 70 आनी जे कोण 60 सुकयले आसा दे हॅड कोमोर्बिड कंडिशन टेन्शन तुका तो म्हळ्यार वाशीन बिशीन येतलें वाशीन तुगेले दिवाळी म्हळ्यार आनी म्हाका तुका एक सांगून दिसता तुगे तें पोट पळय तें गुरवारा भशेन तें वाडलां तें मातशें कमी कर नाजाल्यार तुका मातशें भिरांता दोतोर बाब ते कितें मागता तुमी सांगपाचें कितें तुमगेले कसो तरी येतलो तुका हांव दोतोर
आमगेलो दोतोर मे आहा ताका फुडें धाडटा तो ते पळयतलो तुका तो सारके एडवायज करतलो आनी दुसरें म्हणल्यार वय ते तुगेले इतले ते सारकें सांग आमगे मातशें फ्लॅट करून दी म्हणून जाता करतलो आमगेलो चॅनल षडबुदवंत म्हजो चे वतीन तुमकां देव बरें करूं तुमकांय देव तुम्ही बरें आज करूं टायमान टायम काडून आयताराच्या दिसा बरें सावन तुमचो ब्रेक टायम आनी तुमचे आज ऑफ पूण तुमगेली सर्वीस सदां 24/7 चालू आसा आनीक तुका म्हाका एक सांगून दिसता आतां हांव एक दिसता रिटायर जातलो मागीर शेतकार जातलो भटकर जातलो गार्डन करतलो तेन्नाय मुगेलो इंटरव्यू घे केन्नाय येवन पासोय मार येता एक रोल चेंज ना तुमचो एडवायस आमकां सदांच जाय पडटलो जो पर्यंत हें पूर्णपणे सगळें कोविडाचें नश्ट जायना वॅक्सिन येवन सुद्दां आमकां सद्याक 3 म्हयने लागत 6 म्हयने लागत सांगपाक शकना पूण तुमचो आमकां सदां आदार जाय आनी तुमकां देव बरें करूं देव बरें करूं आनी आमचो चॅनल षडबुदवंत म्हजोच्या वतीन तुमकां सगळ्या भरपूर आरोग्य आयुश्य आनी अशीच गोंयकारांची सेवा करपाक तुमकां हें दिवं आनी तुमचें लक्ष आसूं न्ही आमचेर आनी तुमचो स्लोगन आमकां खूब आवडलो भिवपाची कांयच गरज ना देव बरें करूं तुजो भाव थँक्यू देव बरें करूं सगळ्या गोंयकारांक फक्त परत एकदां सांगता मास्कां घालात कान आनी तोंड नाक आनी तोंड वखल घालात आनीक सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळात देव बरें करूं सॉरी